Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, we love by Oish. Senang banget hari ini kita akan belajar lagi kapitel 5 tentang rhythmical-nya. Oke, jadi untuk B2 di sini kita mulai dari kapitel 5-nya, yaitu tentang Meinung ausdrucken atau mengutarakan pendapat. Yaitu di sini mengutarakan pendapat mulai dari kalimat-kalimat bisa dimulai dari meines erachtens, yaitu menurut pandangan saya. Nah, ini biasanya formal dan biasanya diikuti kata kerja. Terus ada meiner meinungnah, ini yang biasa gitu ya, menurut pendapat saya. Nah, ingat ya, posisi duanya itu harus kata kerja. Terus ada ich bin geteilter Meinung einerseits, jadi saya punya pendapat yang terbagi di satu sisi, di sisi lainnya. Terus ada es kann doch nicht sein, das, tidak mungkin dong kalau gitu ya. Terus ini tuh digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan yang kuat. Terus ich bin der Auffassung, dass, saya berpendapat bahwa gitu ya, saya berpandangan gitu. Terus ada Rhythmical tentang mit jemandem diskutieren, berdiskusi dengan seseorang, yaitu mulai dari menyatakan sudut pandang. Kita bisa bilang ini ya, ich vertrete den Standpunkt dass, saya mewakili atau memegang sudut pandang bahwa gitu ya. Terus ada juga ich bin nicht sicher, saya tidak yakin. Di sisi lain gitu ya, di satu sisi dan di sisi lain gitu. Terus ada juga über eigene Erfahrungen berichten, yaitu bercerita pengalaman pribadi. Mulai dari ich habe erlebt das, saya telah mengalami bahwa. Terus ich habe erlebt das itu tadi apa? Saya telah mengalami ya. Saya telah mengalami bahwa gitu ya. Terus ada ich habe davon gehört, darüber gelesen dass, saya pernah dengar atau pernah baca tentang hal itu gitu, bahwa ich habe zum Beispiel, saya punya contoh gitu ya. Terus aus meiner Erfahrungen kann ich nur sagen dass, dari pengalaman saya gitu ya, bisa dikatakan atau bisa dibilang bahwa gitu ya. Terus ich stelle immer wieder fest, ich habe immer wieder festgestellt dass, saya berulang kali menyadari atau menemukan gitu ya. Terus ada Justimmen auf die Argumente des Gesprächspartners reagieren, merespon dengan setuju. Mulai dari kalimat-kalimatnya itu bisa menggunakan ich sehe das ähnlich genauso wie du oder sie, saya melihatnya mirip gitu ya, saya melihatnya mirip atau persis gitu ya, seperti kamu atau Anda. Terus der an sich oder Meinung bin ich auch, pendapat saya juga gitu, sama seperti itu. Nah, terus bisa juga pakai da bin ich ganz deiner oder ihre Meinung. Dalam hal itu saya setuju sepenuhnya dengan pendapat Anda gitu. Lalu ada ablehnen reagieren, merespon dengan tidak setuju. Mulai dari kalimat ich sehe das ganz ein bisschen anders als du oder sie. Jadi saya melihat ada sedikit perbedaan antara kamu dengan kamu atau dengan Anda gitu. Das stimmt nur teilweise, itu benar hanya sebagian saja. Lalu ada ich denke dass das Gegenteil der Fall ist, saya pikir yang terjadi adalah sebaliknya gitu ya.
Lalu ada di bawahnya Zusammenfassen ob man davor oder dagegen ist, meringkas diskusi gitu ya. Im Großen und Ganzen, secara garis besar. Atau keseluruhan. Gitu. Terus abschließen, Zusammenfassen insgesamt kann man ich sagen das, jadi kayak sebagian kesimpulan, sebagai penutupnya atau kesimpulannya itu orang bisa bilang bahwa gitu ya, atau saya bisa bilang bahwa am Ende dieser Discussion lässt sich festhalten dass di akhir diskusi ini gitu ya dapat disimpulkan bahwa gitu. Dan selanjutnya di halaman berikutnya ada ein Spiel beschreiben, mendeskripsikan sebuah permainan. Pertama dimulai dari cara mainnya, yaitu allgemein information, info umumnya, yaitu is von, adalah karya dari siapa gitu ya, karya siapa. Terus is well bekannt oder wird überall auf der Welt, jadi terkenal di seluruh dunia misalkan, atau dimainkan di seluruh dunia. Terus is ein Spiel für mit Spielende, ada permainan untuk jumlah berapa pemain misalkan. Terus wird ab einem Alter von empfohlen, direkomendasikan untuk usia berapa, angkanya disebutkan. Terus ada begin, awal permainan, dijelaskan tuh, misalkan zu Beginn des Spiels der Partie, pada awal permainan gitu ya, atau di awal gitu. Terus baru ceritakan alur atau isi temanya, mulai dengan kalimat erzähl die Geschichte von, menceritakan kisah tentang. Terus bisa juga nih, man übernimmt die Rolle eines oder einer oder von, kita mengambil peran sebagai seseorang. Terus man würfelt zieht eine Karte, sie seine Figuren, kita mengocok dadu misalkan, dadu atau mengambil kartu atau menjalankan pion gitu ya. Man erhält Punkte oder Geld, kita mendapat poin atau uang. Lalu ada Zielnya tujuannya, mulai dari kata-katanya yaitu by get as dalam game intinya adalah gitu ya, tujuan game ini itu apa gitu, tujuan permainannya. Terus es kommt darauf an gitu. Lalu ada Schluss, penutupnya, gewinner oder Sieger is where, pemenangnya, juaranya adalah siapapun yang gitu. Das Spiel ended when, permainannya berakhir saat apa gitu. Lalu di bawahnya ada contoh penerapan ya, penerapan dari Kredimittel bab 5 B2. Nah di situ udah aku tulis ya. Ya, meiner Meinung nach, dari mengungkapkan pendapat dulu. Meiner Meinung nach sind Brettspiele toll für den Abend. Menurut pendapatku, board game itu keren buat malam hari. Ich habe erlebt, dass man dabei viel lacht. Aku pernah mengalami bahwa kita banyak tertawa saat bermain gitu ya. Neulich haben wir Monopoly gespielt gitu. Baru-baru ini kami bermain Monopoly. Terus by diesem Spiel geht es darum Straßen zu kaufen. Dalam game ini kita bisa membeli jalanan ya, kan di Monopoly itu. Man würfelt und wer am meisten Geld hat ist der weniger. Tadi ya dijelaskan kan, ada man würfelt di sini ya, di bagian alur isi temanya. Man würfelt und wer am meisten Geld hat. Jadi
kita mengocok dadu dan siapa yang punya uang paling banyak dialah pemenangnya. Gitu. Ich sehe das genauso wie mein Bruder. Spiele machen das Leben lustiger. Aku setuju banget sama saudaraku, sama kakak laki-lakiku, bahwa game bikin hidup lebih lucu gitu. Oke teman-teman, kurang lebih di bab 5, kapitel 5, B2 untuk Random Middle itu menjelaskan tentang pendapat kita, terus jelasin deskripsi permainan gitu. Nah, oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Segitu aja untuk materi hari ini. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih ya sudah belajar bareng aku hari ini. Wassalamualaikum, vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.